Bonjour mes élèves, aujourd'hui on parle du futur simple. C'est un temps qui est employé principalement pour parler d'une action à venir. النهاردة باختصار هنتكلم عن زمن المستقبل البسيط. هو زمن يتحدث عن حدث سوف يأتي لاحقا. Les mots clés. ايه هي الكلمات الدالة على زمن المستقبل البسيط؟ Demain, après demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, le mois prochain, bientôt, plus tard. Comment on peut former ou utiliser le futur simple؟ ازاي اقدر استخدم او اكون جملة في زمن المستقبل البسيط؟ Pour les verbes du premier groupe et deuxième groupe, on utilise le verbe à l'infinitif plus on ajoute les terminaisons de futur. مع أفعال المجموعة الأولى اللي هي بتنتهي بالER وأفعال المجموعة الثانية اللي هي بتنتهي بالER بنستخدم مصدر الفعل زائد نهايات المستقبل البسيط. طب إيه هي نهايات المستقبل؟ مع je, AI, tu, AS, il, elle, on, a, nous, on, s, vous, EZ, il avec S, oui, elle avec S, on, T. Par exemple, verbe manger, verbe premier groupe, je mangerai, tu mangeras, il mangera, nous mangerons, vous mangerez, ils mangeront. Verbe finir, deuxième groupe, نحط الفعل في المصدر زي أفعال المجموعة الأولى وأفعال المجموعة الثانية اللي هي بتنتهي بالإي je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront. Demain, je voyage, voyagerai et voyager à Mansoura. Demain, je voyagerai à Mansoura. La semaine prochaine, on finit, a fini, finira ses études. La semaine prochaine, on finira ses études. Les verbes du troisième groupe IR أفعال المجموعة الثالثة اللي بتنتهي بالإي on les divise en deux parties بنقسمها لمجموعتين أو لشقين. Le verbe à l'infinitif plus on ajoute les terminaisons de futur أفعال بتبقى موجودة معايا في المصدر زائد النهايات بتاعت المستقبل البسيط زيها بالظبط زي أفعال المجموعة الأولى اللي هي بتنتهي بالأو وأفعال المجموعة الثانية اللي هي بتنتهي بالإي طيب معانا الأفعال دي إيه؟ verbe partir, dormir, sortir. P. Les verbes irréguliers أفعال غير منتظمة comme venir, revenir, devenir, tenir, obtenir. الأفعال دي بيبقى ليها شكل جديد معانا venir, viendre, revenir, reviendre, devenir, deviendre, tenir, tiendre, obtenir, obtiendre. زائد plus on ajoute les terminaisons de futur زائد نهايات المستقبل في أي فعل من الأفعال سواء هو منتظم أو غير منتظم بنحط نهايات المستقبل البسيط. Le mois prochain, ma soeur vient, viendra, viendrai de Paris. Ma soeur, comme elle, viendra. Plus tard, je sors, sortirai, souhaite sortir avec mes amis. Plus tard, je sortirai avec mes amis. Pour certains verbes qui se terminent RU, on élimine la lettre E de l'infinitif. مع أفعال المجموعة الثالثة اللي هي بتنتهي بالRU بنحذف حرف الأو من مصدر الفعل. Par exemple معايا verbe prendre, lire, écrire, conduire. معايا verbe prendre اللي هعمله هنحذف حرف الأو فيتبقى معايا الفعل في المصدر بدون حرف الأو. Je prendrai,
tu prendras, il prendra, nous prendrons, vous prendrez, ils prendront. شوف مع ده verbe être, sœur, faire, faire. أفعال être وفير يكون ويعمل verbe غير منتظم، مش هيتصرف معايا زي نحذف حرف الأو ونسيب إن الفعل آخره R، لا هيبقى être, sœur, faire, faire. Par exemple, demain je prendrai et pris le train à Luxor. Demain je prendrai. La semaine prochaine, nous conduisons. Avoir conduit, conduirons la voiture. La semaine prochaine, nous conduirons la voiture. Demain, tu feras, a fait des sports au club. Demain, tu feras des sports au club. Le verbe qui se termine par EIR, tous les verbes sont irréguliers. كل أفعال المجموعة الثالثة اللي هي بتنتهي بالأو إي إر كلها مجموعة غير منتظمة أو أفعال غير منتظمة، بمعنى شكلها كله هيتغير. معايا verbe avoir, voir, vers, pouvoir, bourre, vouloir, voudre, savoir, sur, recevoir, recevre, aller, ir. معايا verbe aller، verbe premier groupe، فعل مجموعة أولى بينتهي بالأو آر بس مش بيتضاف مع أفعال المجموعة الأولى، هو فعل غير منتظم فتصريفه في المستقبل aller, ir. Par exemple, demain, a eu une voiture. Demain, je irai en voiture. Le mois prochain, nous verrons, voyons, avons vu les pyramides égyptiennes. Le mois prochain, nous verrons les pyramides égyptiennes. C'est tout pour aujourd'hui. Merci, au revoir.